एक शिक्षणीय कहानी को नहीं मु शक्ति स्वागत करुच्ची आपको स्टोरी ओडिया एकाडेमी को। कहानीटीर ना सर्वनाशर चारिद्वार। जड़े दरिद्र ब्राह्मण थिले। गभीर दरिद्रतार पीड़ित होई राजा निकट को किछि टंका मागिबाको जाइथिले। अनेक दिन यात्रा करिबा परे से राजधानी रे पहुँची राजभवन रे प्रवेश करने को चेष्टा कले। सेही सहरर राजा बहुत चतुर थिले। से केवल योग्य लोकंकु दान देउथिले। परीक्षाटी थिला जे आवेदनकारी योग्य कि नुहे। परीक्षा पाई से राजप्रसादर चारिद्वार रे उपयुक्त व्यवस्था करथिले। राजप्रसादर प्रथम द्वार रे प्रवेश करिबा मात्रे जड़े बेश्या बाहर को बाहरी आसिले। से ब्राह्मण को राजप्रसाद रे प्रवेश करिबार कारण पचारिले। ब्राह्मण उत्तर देले जे मु राजांक ठारू किछि टंका मागिबाको आसीछि, तेणु राजा को भेटिबा मो पाई निहाती आवश्यक, जहा फल रे मु किछि टंका पाई परिबि एवं मो परिवार को सहाय्य करि परिबि। बेश्या कहिले, तुमे टंका मागिबा पाई राजांक निकट को जाई पार, किंतु मोर एही द्वार रे मोर ही केवल अधिकार अछि। मु वर्तमान काम रे पीड़ित। तुमे मते संतुष्ट करिबा परे तुमे एठाकु भीतर को जाई परिबो, अन्यथा अन्य द्वार देई जाओ। ब्राह्मण बेश्यांक प्रस्ताव ग्रहण करिनथिले। से अन्याय आचरण करिबा परिवर्ते अन्य द्वार देई जिबाकु पसंद कले। सेठारु फेरी अन्य द्वार रे प्रवेश करिबाकु आरंभ कले। भीतरर किछि पाहाचरे जणे प्रहरी देखागला। प्रहरी एही द्वार रे ठिया होई कहिले, राजप्रसादर एही द्वार रे मोर अधिकार अछि। आमर गुरुंक सहित बंधुता करुथिबा व्यक्ति केवल एही द्वार देई भीतर को जाई परिबे। आम गुरु आमिष खाद्य को बहुत भल पाती। मध्याह्न भोजन करिबार समय, तेणु प्रथमे तुमे भोजन कर एवं तापरे तुमे खुशी रे भीतर को जाई परिबो। आज भोजन रे हरिण मांस रंधा होईछि। ब्राह्मण कहिले, मु आमिष खाद्य खाई परिबि नाही, एहा अनुपयुक्त। प्रहरी स्पष्ट भाव में कहिले जे जदि तुमे मांस आहार न करिबो तेबे तुमको एही द्वार देई जिबाकु दियाजिब नाही, अन्य द्वार देई भीतर को जाओ। ब्राह्मण तृतीय द्वार देई भीतर को प्रवेश करबाकु जिबा परे किछि लोक मदिरा सहित बसी मद पिउथिले। जेतेबेले ब्राह्मण सेमानकु अणदेखा करी प्रवेश करबाकु आरंभ कले, जणे रक्षक आसी कहिला, आम सहित किछि मद पिय, सेतेबेले तुमे भीतर को जाई परिबो। एही द्वार केवल सेही मानक पई जेउमाने मद्यपान करंती। ब्राह्मण सेमानक कथा को न मानि फेरी आसी चतुर्थ द्वार आड़कू गले। चतुर्थ द्वार रे पहुँचीबा परे ब्राह्मण देखिले जे सेठारे जुआ खेल चलीछि। केवल जुआ खेलुथिबा लोक माने भीतर को प्रवेश करने को सक्षम हेउथांती। जुआ खेल धर्म विरुद्ध अटे। ब्राह्मण एथर गभीर चिंतारे पड़गले। वर्तमान जड़े किपरि भीतर को प्रवेश करिपरिबो। चारोटी द्वार रे धार्मिक विरोधी परिस्थिति अछि। मोर अर्थर बहुत आवश्यकता अछि, तेणु भीतर को प्रवेश करिबा मोर निहाती आवश्यक। गोटे पार्श्व धर्म थिला एवं अन्य पटे धन थिला। तांक मनरे दुहिंक मध्यरे प्रबल युद्ध आरंभ होइगला। ब्राह्मण टिकिए भाबिले। से भाबिले, जुआ खेल एक छोट पाप। जदि मु टिकिए खेली दिए, यह टिकिए पाप हेब। मो पाखरे गोटे टंका बाकी अछि। मु एमानक सहित जुआ खेलिबि एवं भीतर को प्रवेश करिबार अधिकार पाइबि। चिंताधारा विश्वास रे परिणत हेबाकू अधिक समय लागिला नाही। ब्राह्मण जुआ खेल आरंभ कले। गोटे टंका 2 होइगला, 2 4 हेला, 4टी 8 हेला। विजय परे विजय आरंभ चलिला। ब्राह्मण राजांक निकट को जीवाकू भूली गले एवं जुआ खेल रे माति गले। संध्या सुधा 1000 टंकार एक गदा जमा होइगला। जुआ खेल बंद होइगला। ब्राह्मण टंका बांधिले। दिन सारा किछि खाई नथिले। बहुत भूकिला अनुभव कले। पाखरे कौनसी खाद्य दुकान नथिला। ब्राह्मण भाबिले, राति समय किए देखुछि। जदि मु परवर्ती द्वार को जाए तेबे मांस खाद्य पाइजिबि, सुस्वादु खाद्य उपलब्ध करिबि एवं कौनसी टंका मध्य खर्च हेब नाही, जहाद्वारा बरं 2 गुण लाभ ही लाभ हेब। टिकिए पाप लागिब, हौ टिकिए पाप करिबारे कौनसी क्षति नाही। मु तो ब्राह्मण अन्य मानक पापर प्रायश्चित करे, तेबे मो निज कथा मु काई एते चिंता करिबि। ब्राह्मण द्वितीय द्वार रे सुस्वादु हरिण मांस खाइले। आगरु तो केबे मांस खाई नथिले, जेतेबेले मागणा पाइगले अत्यधिक खाइले। रात्रि भोजनकारी माने प्रायतः पान, बीड़ी और मद्यपानर आश्रय नहीं थांती। ब्राह्मण कहिले, एते खाईदेली जे हजम हेबा भारी कष्ट। तृतीय द्वार रे मदिरा पान करने को डाकुथिले। मदिरा पान कले खाद्य हजम होइजिबो बोली भाबी से 3 प्रकारर मद्यपान कले। ब्राह्मणक पाखरे आगरु तो टंका थिला,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ପ୍ରକାର ନିଶା ଆସିଗଲା। ଅର୍ଥର ନିଶା, ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟର ନିଶା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନର ନିଶା ଆସିଗଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସୁରା ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ମନକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଲେ। ବେଶ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଜୁଆରେ ଜିତିଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଚାରି ଫାଟକରେ ପୁରା ଦିନ ବିତାଇବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲେ। ବେଶ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତ ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ କହି ବୁଲିଲେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକିଏ ପାପ କରିବାରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବାର ଭୁଲରେ ସେ ଉଭୟ ଧର୍ମ ଓ ଧନ ହରାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୁଲ କରୁନେ ତ? କୌଣସି ପାପକୁ ଛୋଟ ଭାବି ଥରେ ଏଥିରେ ଫସିଗଲେ ଏଥିରୁ ଆଉ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତଳକୁ ଖସିବା ଦିଗରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ଅବନତିର ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯାଏ। ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଦେଖି ସାବଧାନ ହୋଇଯାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଅସୀମ ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏବଂ ମୋହର 4 ଜଣ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ଧର୍ମ ଓ ଧନ ହରାଇ ବସେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାପରେ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରୁ ବେଶ୍ୟା ଧନ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପରି ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ମିଛକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ହେଲା ନିଜେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି କାମ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାଗ୍ୟର କଳ୍ପନା କରିବା ହେଉଛି ବୋକାମି। ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ, ତେବେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।